kuvuga ibyaha ni nk'imigani. Kusema dhambi imekuwa midhali. Kuvuga bari mukurara mu maloji ni imigani. Kusema wale ambao wanalala mahali kwingine ni mizali. Ndio turi mukuvuga nk'imigani banyiravyo bari hano. Na hizo tunasema kama mizali, wenye hizo kazi wako hapa. Bamwe turabazi. Wamoja tunawajua. Titwobabwira. Hatuwezi tukawaambia. Ko murabona ari torero dusigaranye. Munaona kuna kanisa ambayo tunabaki nalo. Ijambo evangeliste Rwireka yigeze kuvuga. Kuna neno ambayo evangelist ameongea. Ukabona umuntu w'umuyumbe hano ukinjira mu nzungo yasizemo ikimono yasizemo isogesi. Ukiona muombezi ameacha tracksuit yake mahali na socks, umuyumba kwiriye gufatika. Muombezi anapaswa kuwe na msimamo. Munyikirize amen. Sema amen. Munyikirize amen. Sema amen. Haba nivuga butumwa. Hata uinjilisti. Umuntu w'umugabo ufite Imana, mwanaume mwenye ako na Mungu, ndakwiriye kugenda panga mu mazu y'abagore. hapaswi ende akilala mahali kwa wamama. Mu mazu y'abagore y'abapfakazi. Kwa wamama sana wajane. Oya. Sio hivyo. Umuntu w'umugabo ufite Imana ugenzwa nivuga butumwa. Mzee kabisa ambao wewe ni mwanaume kabisa unaenda kwa kusudi la uinjilisti. Ndakwiriye kuguma gucumbika mu mazu y'abapfakazi. Usiende ukikaakaa kwa manyumba ya wamama. Muzamushaka amazu y'abagore bafite. Kwa mnatafuta nyumba za Twarimo tuganira ku ijambo twagarukiyeho. Tulikuwa tunaongea kwa neno ambayo tumerudilia hapo ama tumekatia hapo. Na nagarukiye ku ijambo rivuga hejuru y'urufatiro Paulo yashizeho hejuru yo gukura. Tumekatia kwa neno ambalo Paulo amesema msingi wa kukomaa. Gukura ku Mukristo. Kukomaa kwa Mkristo. Paulo yashizeho imfatiro mu nyigisho ze mu zandiko ze. Paulo amesema ama ameongea kuhusu misingi kwa mabarua zake. Yashizeho urufatiro rwiza ku Mukristo. Ameweka msingi nzuri kwa Mkristo. Icyambere ya kwanza ni mu gitabo c'Abaroma 12 ni katika kitabu cha Warumi 12:1 na mstari wa 2. Renew of mind. Kugeuza mafikira yako, guhindura imitekerereze. Ibitekerezo bihindutse niyo transformation y'umuntu. Mafikira yako kama imegeuka, hiyo ndiyo kugeuka kwa kiroho. Kandi impinduka z'umuntu, na tena kugeuka kwa mwanadamu, ni from inside out. Ni kutoka ndani na nje. Cyangwa se kuva ku muntu w'imbere no ku muntu w'inyuma. Iyo nta guhinduka kwavuye hanze ngo kwavuye imbere ngo kugaragare hanze. Kama hakuna kugeuka kwa mtu kutoka ndani mpaka nje, uwo muntu ntaba yarabonye impinduka. Huyo mtu hajaona ama hajapata mabadiliko. Abakiri wa muntu wa kera, yeye angali yule wa kitambo. Paulo rero kugira ngo adushirireho urufatiro rwiza, kugira ngo umuntu yubake arwubakeho, yubaka ubuzima bukura. Paulo sasa yeye kwa kutuwekea msingi, na mtu ama mwanadamu aweke msingi na akomae, kuvugurura ibitekerezo. Amesema change of mind. Ibitekerezo twagiraga turi abapagani bikavugururwa. Zile mafikira ambazo tulikuwa nazo tukiwa sisi ni wapagani. Mu gitabo c'Abaroma 12 niho havuga ngo muta imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Katika kitabu cha Warumi ndio inasema toeni mili yenu iwe zabihu iliyo takatifu na ya kumtukuza Mungu. Timwigane imikorere y'abisi. Musimuige kazi ya watu wa ulimwengu. But renew your mind. Bali mugeuza mafikira yenu. Ugo ni rufatiro Paulo yavuze ngo Mukristo. Hiyo ndio msingi Paulo amesema ya Mkristo ambaye anakomaa. Intambwe ya mbere yo gukura ihera mu guhindura imitekerereze. Mwenendo wa kwanza ama njia ya kwanza ya Mkristo ya kugeuka ni kugeuza mafikira zako. Hii mitekerereze y'umuntu idahindutse, kama mafikira zako hazijageuka, tiwatandukanya umuntu wakijijwe n'umuntu utarakizwa. Hauwezi ukatofautisha yule ambaye ameokoka na yule ambaye hajaokoka. Urufatiro rwa kabiri yavuze nukugendera ku walking in the spirit. Msingi ya pili amesema ni kutembea katika kiroho. Kugendera mu mwuka, kutembea katika kiroho, nico gihe twera imbuto, ndio wakati tunazaa matunda, bigatsimbura kamere.
inabadilisha hisia zetu. Imbuto z'umwuka zitsimbura ingeso za kamere. Tunda za roho huwa zinakomboa kazi za mwili. Hari umuvandimwe nigeze kumva avuga ngo yiyamye ngo abantu bashamburiya ngo abantu bagira gute ngo abantu bagira gute. Kuna ndugu nimesikia amekaripia watu ambao wana uburozi buba mu mirimo ya kamere. Uchawi uko ndani ya kazi za mwili. Mu mirimo ya kamere cyangwa mu mbuto za kamere. Kazi ya mwili habamo kuroga, kuna uchawi, kudanganya, uzinzi. Paulo rero arimo avuga ubuzima bukura. Wakati Paulo amesema, yari arimo avuga ubuzima dutsimbuza kamere kuyoborwa n'umwuka wera. Wakati Paulo amesema kukomaa ni ile kazi ambayo tunafanya ya kukombolewa na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Nono tukatangira kugenda nk'abo mwuka. Na kisha na sisi tunatembea kama wana wa Roho. Tugatangira kwera imbuto z'umwuka. Tunaanza kuzaa matunda ya Roho. Kandi gukura ni must. Na kukomaa ndiyo ya muhimu ama ni kitu kubwa. Wenda turaza kubigeraho. Najua tutaifikia. Icya gatatu arimo avuga hejuru ubuzima bukura. Ya tatu akiendelea kuongea kuhusu kukomaa kiroho. Pursuing holiness. Pursuing holiness. Gukurikirana gukiranuka. Kufuatisha mambo ya utakatifu. Biblia iravuga ngo mubu abera kuko wabahamagaye nawe nuwera. Biblia imesema muwe watakatifu kwa kuwa na yule ambaye amewaita na yeye mtakatifu. Imana duhamagara turi abapagani ariko ikaduhamagara ngo tubeho mu butuze twige kubaho mu buzima bwiza. Mungu anatuita sisi ni wapagani lakini tukuje kuishi maisha ya kitakatifu. Kandi kwezwa ni umuhamagaro. Kuishi katika maisha ya kitakatifu ni mwito. Biblia iravuga ngo ntiyabahamagariye kwanduzwa, yabahamagariye kwezwa. Biblia imesema hajatuitia ndio sisi tukue ikageraho igahakana ngo abatejejwe ntibashobora kubona Imana. Wale ambao si watakatifu hawawezi wakamuona Mungu. Munyikirize amen. Amen. Abatesalonike 4:3. Watesalonike 4:3. Arasubira kandi avuga gukura mu rukundo. Akasema tena kukomaa katika upendo. Uko abakristo bagomba gukura mu rukundo. Wakristo wanapaswa wakomae katika upendo. Urukundo nicho kituranga ko turaba Imana cyangwa tutarabaye. Upendo ndiyo ishara inayotuonesha kwamba sisi ni wana wa Mungu ama sio sisi si wana wa Mungu. Yesu yabwiye abigishwa be ngo nimukundana. Yesu ameambia mitume wake mkipendana nicho bazamenyera uko muri abigishwa banje. Watajua ya kwamba nyinyi ni wanafunzi wangu ama mitume. Urukundo inshuro zitatu. Biblia inasema upendo kwa njia tatu. Ivuga urukundo nk'imbuto. Inasema upendo kama tunda. Ikavuga urukundo nk'itegeko. Inasema upendo kama sheria. Igasubira ivuga urukundo nk'imbuto, ikavuga urukundo nk'itegeko. Upendo kama sheria ama tunda. Igasubira ikavuga urukundo nk'impano. Inasema tena kama kipawa. Umurimo wose w'Imana uhera ku rukundo ukarangirira ku rukundo. Kazi yote ya Mungu inaanza kwa upendo, inamalizia na upendo. Biblia iravuga ngo nubwo nogira impano zose zibaho. Biblia imesema ya kwamba hata tukiwa na karama zote, kamenya ibihishwe, nijue na yale ambayo yako ufichoni. Ariko singira urukundo. Lakini kama sina upendo, tacho mba ndicho. Mimi siyo kitu ama mimi ni kitu bure. Nubwo nagira impano nkamenya ibihishwe byose. Sasa nikiwa na karama nijue yale ambayo yako ufichoni yote. Ariko mu mutima wanje atari mu rukundo. Lakini ndani yangu sina upendo. No busa. Ni bure. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize cyane amen. Amen. Ndifuza kubashana gahoro kugira ngo uganire ibyo nateguye. Natamani tuende polepole ndio ni yaongee yale nimeandaa. Mutanezerewe mukantegera hari kibazo. Msipofurahi sana lakini munisikize kuna shida. Ubu niho turi mu kinyejana. Hapa tuko kwa miaka abakristo bakunda impano kuruta imbuto. Mahali ambapo wakristo wanapenda karama kuzidia matunda. Itorero rigakunda impano kuruta ijambo. Kanisa wanapenda karama kuliko neno. Niko ka gitorero rifite.
Hiyo ndiyo shida ambalo kanisa liko nayo. No kugira abakristo bashize imbere impano kuruta ijambo Ni ry'Imana. kukuwa na wakristo ambao wanaweka mbele kipawa ama kuliko neno la Mungu, karama. Kugira abakristo bakunze impano kuruta kwera imbuto. Kukuwa na washirika ambao wanataka karama kuliko kuzaa matunda. Ubuzima bwo gukura, maisha ya kukomaa nibwo ubuzima bwo gusa na Yesu. Ndiyo maisha ya kufanana na Yesu. Umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu ni munini. Lengo la Mungu kwa mwanadamu ni kubwa ama kusudi. Uwa mbere ni ukugirira icyaremwe cyose neza. Ya kwanza ni kutendea kile ambacho ni kiumbe vizuri. Biblia iravuga ngo Imana igirira imbabazi ivyo yaremye byose. Biblia inasema ya kwamba Mungu ana rehema zake kwa kile ambacho ameumba kwa ulimwengu. Icyakabiri mu mugambi w'Imana. Ya pili kwa kusudi la Mungu no kugira ngo umuntu wese akure ageraho asa na Yesu. Ni ili kila mtu yoyote akomae afanane na Mungu. Umuntu wese akure, kila mtu akomae agere mu kigero abasha gusa na Yesu Kristo. Afike kwa kiwango ambapo atafanana na yeye na Paulo Yesu. anavuze ngo mugere kirenge mucanje. Paulo amesema nyinyi nifuate na mukanyage mahali na mimi nimekanyaga. Pigeni hatua badala yangu. Kwa sababu na mimi nilipiga badala yake. Ni mugeri kirenge mucanje kuko naje nakigeze mu cha Kristo. Munyikirize amen. Amen. Uzamura amaboko duimana icyubahiro. Hallelujah. Asifiwe Yesu. Amen. Hari kintu nigira kuri Paulo cyane. Kuna kitu huwa namuiga kwa Paulo sana. Cyaba Kristo bakuze. Kwa wakristo ambao wamekomaa. Nuko urugero rwose rw'umurimo dukora. Ndio kazi yote ama kiwango ya kazi yote ambayo tunafanya. Yesu niwe cyitegererezo. Yesu ndiye mfano wetu. Nimba Yesu atari cyitegererezo cy'umurimo dukora. Kama Yesu sio mfano ya kazi ambayo unayoifanya, turi mu kibanza kibi. Wewe uko mahali pabaya. Kuba umunyamasengesho ni byiza. Kuwa muombezi ni vizuri. Ariko nimba Yesu atariwe cyitegererezo. Lakini kama Kristo sio kielelezo kwako, utaho hindu ico kibanza. Urudi ukuwe umegeuza hiyo mahali ambapo unakaa. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize kandi amen. Hallelujah. Uzamura amaboko duhimana icubahiro. Hallelujah. Asifiwe Yesu Kristo. Atukuzwe. Paulo yarari mbashiriraho urufatiro rwo gukura. Paulo alikuwa anaweka msingi ya kukomaa. Muri urufatiro rwo gukura, kwa hii msingi ya kukomaa ama kukua, yababwirije ijambo ryo gupraktika discipleship. Ameweka ama ameongea neno la kuweka kwenye matendo ya kiutume. Kuba umwigishwa. Wewe kuwa mtume. Ubuzima bwo kuba umwigishwa butandukanye n'ubuzima bwo kuba umushirika usanzwe. Wewe kuwa mwanafunzi, yes. Kandi Yesu adutuma mu isi. Na Yesu kututuma ulimwenguni. Ntago yatutumye kubaka amatorero akomeye. Hajatutuma twende tujenge makanisa kubwa. Yadutumye kubaka discipleship. Yeye ametutuma twende kujenga kiwanafunzi. Discipleship, kuwa mtume, no kurema abayoboke, ni kuunda washirika basa na Yesu Kristo, ambao wanafanana na Kristo Yesu, bagakomeza inshingano Yesu Kristo yarafite ku isi. Wanashika ama wanaweka msingi ama wanaweka nguvu kwa kile Kristo alichokifanya. Munyikirize amen. Amen. Paulo yigeze kuvuga abwira abantu arababwira ngo nimara kuvaha. Paulo ameambia watu akawaambia nikitoka hapa ngo hazaza abantu benshi. Kutakuja watu wengi. Ngo batazagirira umukumbi imbabazi. Ambao hawatafanyia kongamano rehema. Ndetse bamwe ngo bazafuka muri mwe. Hata wamoja watatoka miongoni mwenu. Ngo bashaka guhindura abantu abigishwa babo. Wao watataka kugeuza watu mitume yao ama wanafunzi wao. Ikibazo nyamukuri torero rifite. Shida kubwa ambalo kanisa liko nayo no kudahindura abantu abigishwa ba Yesu Kristo. Ni kutokugeuza watu wanafunzi wa Kristo Yesu. Umwigishwa arangwa niki? Mwanafunzi ni nini inamdhihirisha? Umwigishwa aranga no kwigana mwalimu. Mwanafunzi anadhihirishwa na kumuiga mwalimu wake. Umwigishwa arangwa niki? Mwanafunzi anadhihirishwa na nini? Umwigishwa arangwa no kwigira kuri mwalimu. Mwanafunzi anadhihirishwa na kumuiga mwalimu wake. Umwigishwa arangwa niki? Mwanafunzi anadhihirishwa na nini? Arangwa no gushira mu bikorwa byo yigishijwe. Mwanafunzi anadhihirishwa na kuweka kwenye practical yale ambayo amefunzwa. Paulo arimo avuga ubuzima bwo gukura. Paulo akisema maisha ya kukomaa. Yababwiye ubuzima bwo
kumakinga disciples. Amewaambia kujua ama kuwajua wale ni wanafunzi Itorero rya mbere, kanisa la kwanza, ntabwo intumwa ntizigeze zubaka itorero haba na rimwe. Mitume hawajajenga kanisa hata moja. Umugabo wa mbere wubatse itorero ni umwami Constantine. Mwenye amejenga kanisa anaitwa Constantine. Atangira nico gihe atangiye aba bishop n'abandi. Ndio wakati ameanza wa bishop na wengine wao. Ariko intumwa zikiriho. Lakini wakati mitume walikuwa wangali, ico bari bitayeho ko ari ugushaka abigishwa. Kitu walikuwa wanakusudia ni kutafuta wanafunzi. Niho muzasoma muri Biblia havuga ngo Iyopa hariho abigishwa. Ndio maana katika Biblia kunasema Iyopa kulikuwa wanafunzi. Nigesha ba Pahoro bari yazavuga ngo mundamukirize Aperi, mundamukirize Kanaka, mundamukirize itorero ryo kwa Kanaka. Na abigishwa runaka bateraniraga kwa Kanaka. Na wakati wa Paulo alikuwa anatuma sana kwa wanafunzi. Biteguye ya jambo Yesu yavuze ngo mugende mwigisha abantu ibyo nababwiye byose. Wao walikuwa wanangojea ama walikuwa wanatarajia kuambia kwamba yashike yale ambayo nimewaambia yote. Ubu nibwo turi mu gihitorero ryacu ritarimo gukura. Hii ndio wakati tuko kwa wakati ambao kanisa letu halikomai. Itorero ryacu ntabwo ririmo gukura. Wakati kanisa letu halikomai kubera ko amatorero manini dufite. Kwa kuwa makanisa kubwa tulizo nazo. Nafite abakristo benshi yakuye mu yandi makanisa. Ako na washirika wengi ambao ametoa kwa makanisa zingine. Barabashimuse. Wamewapeleka area. Kwa kuwa miaka ni mingi. Iyo ntabwo ari discipleship. Hiyo nayo sio wanafunzi. Ni kiziba kidatemba. Hiyo ni maji ambayo hai Asifiwe Yesu. Asifiwe. Paulo yararimo avuga rero ko kugira ngo itorero rikure. Paulo alikuwa akisema ndiyo kanisa likomae. Hagomba kubaho discipline ya discipleship. Inapaswa tukue na kujua wanafunzi. Muri discipline yo kugira abanyeshuri. Kukuwa na hiyo discipline ya kuwa na wanafunzi. Imyaka mumaze muri abayumbi. Miaka ambayo tuko nayo sisi ni waombezi. Uyu akagombye kuba afite abandi banyeshuri batanu amaze guhindura abandi. Huyu angekuwa akona wanafunzi 5 ambao amegeuza. Ariko ikigutangaza shida ama ya kushangaza. Sigitangaza kumva ko hano hari abantu baziniswe ikiyumbe kubera mwene data. Sio ya kushangaza ya kwamba kuna wale ambao wamekataa kuwa waombezi. Sigitangaza kuwa kubera mwene data. Na wengine wamekataa kwa kusudi ya fulani. Mnagamba ngo ni kama kuwa muombezi ni kukaa kama fulani. Nasengera kuwaje. Nitakaa kwa Mwenyekezi amen. Amen. Mane umukristo ntagomba kuba umusivile. Mukristo hapaswi kuwa yeye ni civilian. Nta musivile wo mukristo baho. Mtu ambaye ni wa kawaida huyo si mukristo. Niba uri umusivile turakizwa. Kama wewe ni civilian wewe sio mukristo hujaokoka. Umukristo wese ni umusirikare.
Mukristo yote ni askari. Kubw'intambara turwana bakunga b'umwami Yesu. Ni ngombwa ngo tube dushoreye muri Yesu. Kubw'intambara turwana bakunga b'umwami Yesu. Ni ngombwa ngo tube dushoreye muri Yesu. Iyaba Uwiteka tariwe waturinze iteka, tuba twaramizwe iteka n'ibigoyi bya Satani. Paulo yabwiye Timotheo aramubwira ngo ntawaba umusirikare. Paulo ameambia Timotheo hakuna anayekuwa askari kisha ajifanye na watu wa kawaida wa ulimwengu huu. Basobanura ijambo gatoya. Acha nieleze kidogo. Ndabereka icyabagiza abasivile. Nitawaonesha kile ambayo kimewafanya nyinyi si maskari. Ya magara yo muri iki gihe. Ni kupenda mwili wa wakati huu. Nugukoresha impano ukeneye kubaho. Ni kutenda kazi na karama na ukitaka kuishi. Wewe ni umunyamasengesho w'umusivili. Unatumia karama ukitaka kuishi. Wewe ni civilian kabisa. Sengera abantu ngo turamuke. Tuombee watu ndio waamuke. Gusengera abantu ngo tubone amaramuko. Ndio tuombee watu ndio tupate cha kukula. Uko niko kwishira mu by'ubu bugingo. Hiyo ndio kujiweka kwa wakati wa ulimwengu huu. Ntawahinduka umusirikare. Hakuna ambaye anapaswa kuwa ni askari. Wasubire kandi afata umwanya munini wo gutekereza iby'ubu bugingo. Kisha ajifananishe na wakati wa muda huu. Ngo azafe yaranejeje uwamwandikiye ku. Kisha amufurahishe ambaye yule amemwandika kuwa askari. Muziko umuntu yo munyamasengesho ariko atanezeza Imana. Unajua kuna yule ambaye anapaswa kuwa muombeza lakini hajamfurahisha Mungu. Wadabona mufitaga hayo munyekerize. Nimeona mmekasirika muni. Sema amen. Amen. Zamuna amaboko duimana icyubahiro. Tumpe Bwana utukufu. Asifiwe Yesu. Asifiwe. Muziko umuntu yotunga impano ariko atanezeza Imana. Unajua mtu unaweza kuwa na karama lakini wewe haumu. Iyo umuntu afatikanyije impano n'iby'ubu buzima. Ukitofautisha karama na ya ulimwengu n'iby'ubu buzima na maisha ya kawaida. Nukuvuga ngo iby'ubu bugingo ni tuzabaho gute, tuzagiki, tuzanguki, tuzabana. Maisha ya kawaida hii ama ya ulimwengu huu ni tutakula aje, tutaishi aje. Tubukichongeye kubona umwanya wo kunezezwa kwandika. Najua ukifurahisha hao hautamfurahisha Mungu ambaye amekuandika kwa kuwa askari. Umusirikare ninde kumunda kuvugira ijambo? Askari ni nani huwa anapenda kuongea neno hili? Umusirikare aje ku rugamba yiteguye ibintu bitatu. Askari huwa anaenda kwenye vita akiwa na vitu tatu. Gutsinda, kushinda, cyangwa gutsindwa, ama kushindwa, cyangwa gusarendinga ukagenda mateka, ama kuweka mikono juu wewe wanakuchukua wanakubeba. Area yawe bakayitwara. Na area yako wanaibeba. Uwa abantu benshi hano ni mateko. Wanajua watu wengi hapa inawezekana ni matekwa ama wamebebwa. Unajua kuri ibyo mbabwiye ni ukuri. Hiyo nawaambia ni ukweli. Umuntu mushobora kumugira kuri liste y'abayumba. Munaweza muweka kwa miongoni ya waombezi. Ariko Satani yaramufashe anotage. Lakini amechukuliwa matekwa na shetani. Munyikirize amen. Amen. Uzamura amaboko. Tumpe Bwana utukufu. Duhimana icubahiro. Tumpe Bwana utukufu. Sema amen. Sema amen. Paulo yaravuze ngo narwanye intambara nziza. Paulo amesema nimepigana vita vilivyo vizuri. Muzambwira ngo ngoba abayumbe badafite intambara bigashoboka. Munajua mnaweza kuwa nyinyi ni waombezi ambao hawana vita inawezekana. Niba badasenga bafite intambara, abayumbe bafite intambara zingana. Kama wale ambao si waombezi wako na vita, sasa wenye wanaomba wako na vita kiasi gani? Nimugafe gutuma uyumbe ngubwo. Musipoteze uombezi kwa kuwa bamuvuze kuri media. Kwa kuwa wamemuongea kwa media. Uri ku rugamba ni uzuraswa. Yule ambaye ako vitani ndiye anapigwa masase. Wow. Munyikirize amen. Amen. Uzamura amaboko duimana ico. Hallelujah. Amen. Asifiwe Yesu. Bwana asifiwe. Nimubona aka kazi dukorera Imana. Hamuone hii kazi ambayo ya kumfanyizia Mungu ama kumtumikia Mungu. Tugenda dufite ba maneko ku ruhande. Huwa tunaenda tukiwa na wale ambao ni wako karibu yetu wenye ni wanaongea maneno yao. Umwaka washira yarananiwe bakamuhindura bakakuzanira undi. Mwaka ikiisha wanakuletea mwingine mpelelezi. Kubera ko turabasirikare. Kwa kuwa sisi ni wanajeshi. Turabasirikare beza. Ukeshwe mu madaso. Umwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyobozi. Baraka zitufite
murufu dukomeze dushimire Bwana. Umunsi umwe siku moja higeze kuza abavandimwe babiri, kumekuja wandugu wawili, barambwira ngo simbabwira niba ari abagore cyangwa niba ari abagabo. Wakaniambia sitawaambia kama ni wanaume ama wa baba. Barambwira ngo imitima yatwemeje ko tuzatuguherekeza mu ivuga butumwa aho ugiye hose. Wakaniambia roho imetukubalia kwamba tutakuwa tunatembea na wewe mahali popote ukienda kwenye injili. Kandi uzonyigishe kuvuga ku ndimi, uzukuntu nkunda kuvuga ku ndimi. Mmoja kaniambia unifunze kuongea katika ndimi. Bara abantu bakiri batoya, walikuwa ni watu walikuwa wangali wadogo. Ndishima cyane, nikafurahi sana. ndavuga ndi kabisa tubonye bene data. Nikasema kwa ukweli tumeona wandugu. Turajana bwa mbere, tukaenda na wao kwa mara ya kwanza, kwa mara ya pili. Bwa kabiri ngo tugaruke nijoro ndaryama. Kwa mara ya pili wakati tumerudi nikalala. Umuntu nijoro munzoza mbwira makuru yabo. Mtu kwenye ndoto akaniambia habari zao. Ambwira ubutumwa bwabo bubagenza. Akaniambia habari ambayo ina kusudi lao ambao inawatembeza kwangu. Bagiye bamenyekanye bazaba bimenya nabo. Na wandugu wakishajulikana na wao wanajua wamejulikana. Tibanseze. Hawakuniaga. Munyikirize amen. Amen. Zabura amaboko duimana icyubahiro. Tumpe Bwana utukufu. Asifiwe Yesu Kristo. Hallelujah. Bagisha sabatu. Wale si watu wamejua. Uzuko zamenye ko wamumenye kandi mutabivuganye. Wao wanajua ya kwamba umemjua na tena hamujaongea. Kwa Yesu dufite ubutwane dufite ubushobozi iyo twizeye amagambo ye kuko yatubwiye umukiza azahanagura amarira yacu yose tuzanezerwe Sema amen. Amen. Iyo Biblia ivuga ubwana, iby'ubwana ibivuze iki? Kama Biblia ikisema mambo ya utotoni imesema nini? Biblical spiritual childish things. Kama mambo ya kiroho inasema mambo tofauti. Biblia mu mikurire ivuga ibintu bitatu. Biblia kwa ukomavu inasema mambo matatu. Ivuga umwana, inasema mtoto, ikavuga igikuri, inasema yule ambaye hajakomaa, ikavuga n'uwakuze, inasema na yule ambaye amekomaa. Kandi aba bantu uko ari batatu bafite amasinye atandukanye. Na watu ambao ni watatu wako na maishara tofauti. Ariko ntaravuga kuri imikurire ko ari itatu. Kabla sijaongea kwa hii mambo tatu, reka mbabwire icyo Biblia yita iby'ubwana. Acha niseme yale Biblia inasema ambayo ni ya utotoni. Icyambere Biblia yita iby'ubwana. Ya kwanza Biblia inasema ya utotoni. N'abantu bajangwa n'imiraba y'inyigisho. Ni maneno ni watu ambao wanapelekwa na mambo ya mahubirio. Doctrine ihamye. Ni watu ambao hawana doctrine ambayo iko na msimamo. Doctrine ni nyigisho zibanze. Yes, doctrine ni mafunzo ya mwanzo ama ya msingi. Munyikirize amen. Amen. Igitabo cy'Abaefeso 4:14. Waefeso sura ya 4 na mstari wa 14. Aravuga ngo ntimugatereganywe n'imiraba y'uburyo bwose y'inyigisho. Biblia inasema msipigwe huku na misukosuko ya mafunzo tofauti. Iyo Biblia ivuga umwana, Biblia ikisema mtoto, akenshi bifite abantu ibibuza abantu badafite umusimamo mu kwizera kwabo. Mara nyingi huwa inasema ni watu ambao hawana mwelekeo kwa mafunzo yao. Iby'ubwana, mambo ya utoto. Na abakristo bateraganywa n'imiraba y'inyigisho. Ni watu ambao wanapigwa na misukosuko ya mafunzo tofauti. Adafite ikintu kimwe yizeye ahamyeho. Hana msimano ya uaminifu wake. Ibyo musanzemo none sije uzamusanga mejo. Kwenye utampata leo sio ile utampata kesho. Ibyo arimo none ejo wabimukuramo. Ukimkuta kwenye yako leo hauwezi ukamtoa. Ibyo nibyo birayita iby'ubwana. Hiyo ndiyo mambo ya wanasema ya utoto. Iyi miraba imyigishirize, hii misukosuko ya mafunzo yagize imbaraga mu itorero rya kera rya mbere. Imekuwa na nguvu kwa kanisa la hapo kale. Ntimuzi ibi turi mu kuvuga ngo haje inyigisho ngo zinzaduka ngo abantu ngo bigishiki ngo bigishiki. So unaona hivi tunasema kumekuja mafunzo ama kuna
doctrine zimekuja hapa juzi wakifundisha haya na inyigisho haya. z'ubuyobe ntabwo zije none. Mafunzo ambayo ni ya ubuyobe niki? Ya upotovu. Ntabwo zije none. Hazijakuja leo. Ni intambara itorero rya mbere ryagwanye naryo. Ni vita ambayo kanisa la kwanza limepigana nayo. Nkunda kuvugira ijambo Petero yandika urwandiko rwe. Huwa napenda kusema haya maneno. Petro akiandika barua yake. Chambere ngo cyari kigenderero kwari ukugira ngo ategura abakristo bitegure kugaruka kwa Yesu. Ya kwanza alikuwa aandae wakristo wajiandae kwa kurudi kwa Kristo Yesu. Abakristo biteguye ko Yesu yogaruka. Wakristo wajiandae ya kwamba Kristo Yesu anaweza kuja. Usibye kubunyira abantu batakitegura kugaruka kwa Yesu. Ila siku hizi watu hawajiandae kwa kurudi kwa Kristo Yesu. Ariko nka meritorero rigifatwa. Lakini hapo kale kanisa huwa wakiwa na uamsho. Abantu bari biteguye kugaruka kwa Yesu Kristo. Huwa watu walikuwa wanajiandaa kwa kurudi kwa Kristo Yesu. Nta muntu wo kwirigwanya icyaha ngo akirarana. Hakuna mtu anaweza shinda na dhambi na alale na hiyo dhambi. Haba n'inyigisho zigishijwe muri cyo gihe cyane mu itorero. Hata na mafunzo ambayo imepitika kwa kanisa hapo bigishije cyane abantu kugaruka kwa Yesu Kristo. Wamewafunza kurudi kwa Kristo Yesu. Usibye kubu hari umuntu wambaje ngo se ko abantu batakicisha kugaruka kwa Yesu Kristo. Ila siku hizi watu hawafunzi hiyo mafunzo. Kuna mtu ameniswali, mbona watu hawafunzi kurudi kwa Kristo Yesu? Ariko ubu nyine abantu bari kwigisha imibereho. Lakini siku hizi watu wanafunza maisha. Imibereho. Ibintu bitatu wokora ugakira. Mambo matatu ambayo unaweza fanya kazi ukue na wewe ni mdosi. Ibintu bitanu wokora ukaba milionere. Mambo tano unaweza fanya wewe unaitwa milionea. Ibintu bitanu wokora Imana ikaguha igikuru. Mambo unaweza fanya Mungu anakupea kupendwa. Ibintu bitanu wokora ukaba umuyobozi. Mambo unaweza fanya tano na wewe unakuwa kiongozi. Ariko kwitegura ko Yesu yogaruka. Lakini kungojea Kristo Yesu ya kwamba anaweza rudi. Munyikirize amen. Sema amen. Nguriya araje. Aje gutwara itorero. Oya ntibigitize. Nguriya ndakubona. Nguriya araje. Aje gutwara itorero. Oya ntibigitize. Nguriya ndakubona. Munyikirize amen. Amen. Bari abasaza bakera bagaza bakoresha term ikomeye. Wazee wa kitambo walikuwa wanatumia mfano kubwa ama neno kubwa. Bagaza bavuga ngo kanaka ngo yaremeye. Walikuwa wanasema mtu fulani amemkubali. Lile jambo kwemera ryabaga rikomeye. Hilo neno lilikuwa ni neno kubwa. Kuko umuntu ntiyagenderaga mu kigari. Kwa kuwa mtu hakukuwa anaenda tu kutembea kwa kuwa wengine wameenda. Alikuwa anasimama. Akareba ko ivyo mukora ari byo. Anaangalia yale maneno mnafanya kama ni ya ukweli. Gacha kemera kandi yemera kaza yavuye inyuma. Kesho yake anakubali. Ariko ikibazo cy'ubu ntibakicemera. Lakini siku hizi huwa hawakubali. Tibemera ntibahakana. Huwa hawakubali na hawakatai. Baraho tu. Wako tu hapo. Bari around aho ngaho gusa. Wako tu hapa tu. Mwemere Yesu. Mukubali Kristo Yesu. Munyikirize amen. Sema amen. Uzamura amaboko duhimana icyo. Tumpe Bwana utukufu. Duhimana icyo bahira. Sema amen. Asifiwe Yesu. Asifiwe Mwokozi. Nta muntu wakera wogiye mwivuga butumwa afite nindi randevu. Hakuna mtu wa hapo kale anaweza enda kwa injili akiwa na mpango ingine. Ubu butumwa bwarachafuye bwabaye potopoto. Siku hizi injili imekuwa potopoto. Umuntu bari mukumwishurira indege akagenda mu izina ry'ivuga butumwa afite indi mission. Mtu anamlipia ndege anaenda kwa injili na akona mission nyingine. Umuntu akava hanze akababwira ko aje no mwivuga butumwa. Mtu anatoka ngambo anawaambia kwamba anakuja huku kwa injili. Akishurira abakobwa babiri batatu bakava Nairobi bakahurira i Kigali. Analipia wasichana wawili kutoka Nairobi wanapatania Kigali. Bakamara na ivyumweru bibiri bwasha bakagaruka. Wanakaa na yeye wiki mbili huko kisha wanarudi. Bavuye mwivuga butumwa. Ati wanatoka kwenye injili. Agafotora abantu mu nkambi agataha. Wanapiga watu mapicha huko kwa makambi na wanarudi.
ngo bari bafite igikorwa cyo gufasha abapfakazi, wakiwa na kazi ya kusaidia wajane, akaza yipanze n'ibitenge bitatu, anajipanga hapo na vitenge 3. Umuntu uvuye muri Amerika kugurira abantu ibitenge 30. Mtu kutoka Marekani ananunulia watu vitenge 30. Ako misikomeye afite agakobwa bavuganye Kampala. Lakini kusudi kubwa ako na msichana ambaye wameongea. Narangiza kugira ngo nageriya ntagashwade n'umugore we cyangwa ngo bitambulike. Ndio akirudi huko asikuje kufanya mafikara na magomvi na bibi yake huko. Abafakazi bagowe bakirirwa bifoto. Sasa na wajane ambao wako na shida wanapigwa mapicha hapo. Machafuko. Bibazo ni bibazo. Ni shida kweli. Turi kumwe? Tuko pamoja. Turi kumwe kabisa? Tuko pamoja. Muzamura amaboko mugire. Bwana utukufu. Arakayangana. Arakayangana. Nabakisha na dakika kidogo sana. Microphone nyingine. Kwa hizo dakika niko nazo. Biblia yita ibishubwana niki. Ile Biblia inaita mambo ya utotoni ni nini? Abakristo bajangwa ni miraba. Ni washirika ambao wanapelekwa na misukosuko. Uyu munsi ni umukristo maji inakubeba. Leo ni wewe ni mkristo, kesho wewe ni mpagani. Uyu munsi ni umuvuga butumwa. Leo wewe ni mwinjilisti. Ejo yambaye ubusa. Wewe uko nje. Shaka yavuze ijambo rikomeye. Hauvai hata. Nanezerewe cyane nijoro. Nimefurahi jana usiku. Kera umuntu bagazaje kumufotora akavuga ngo reka yambare amere neza. Mtu kama huyo alikuwa anataka kumpiga picha anasema acha nivae vizuri.
none ubu nyine umuntu basigaye baje kumfotora kafatirika katuje mu chumba dukinge namba. Siku hizi mtu anataka kumpiga picha anasema acha niende kwa bedroom yangu nitoe manguo kisha wanipige picha. Umuntu bazi imbere y'Imana hano. Mtu ambaye wanajua hapa. Ubutumwa abantu bigeze kumva ubwiriza. Watu wamekufuata kwa mtandao ukiongea injili ya Kristo Yesu. Wamekuona ukiimba. Abantu bigeze kukubona uri umuvuga butumwa. Wamekuona wewe ni mwinjilisti hapa. Bakakubona wambaye ubusa. Wakisha wanakuona tena wewe ukivaa uchi. Uko nukubiba imbuto mwamara mugasubira mu kazi kandagira. Subiramo. Nukubiba imbuto mwamara mukagaruka kuzikandagira. Hapo wewe ni kuzaa matunda tena unarudi tena unazikanyaga wewe peke yako. Munyikirize amen. Sema amen. Munyikirize amen. Amen. Hari ijambo mugabo umwe watwigishaga. Kuna mtu mmoja ambaye ametufunza. Aratubwira ngo nubona abagore. Ukiona wamama, nushaka kubishobora. Ukiweza. Ngo wachukue kama wanaume tu. Uzobafate nk'abagabo gusa. Je babenshi mbafata nk'abagabo. Mimi wamama wengi na wachukua kama wanaume. Twahurira hanga. Ambao tumepatana huko. Muri mind yaje psychologically nzamafata nk'abagabo. Mimi kwa mafikira yangu nimewachukua kama wanaume. Ngo yanyigishije. Huyo mzee ndiye amenifunza hivyo. Unashaka kushobora abagore ngo uzibafata nk'abagabo. Ukitaka kuweza wamama wachukue kama wababa. Munyikirize amen. Sema amen. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize kandi amen. Hallelujah. Nzanumva binteye ifuhe. Uwa najisikia ifuhe ni wivu. Kuvuga ngo nobwiriza umukristo. Ndiyo ni hubiri mkristo. Tugasambana ngasubira nkamuha meza. Kisha tufanye na yeye uzinzi ama usherati kesho nimpe meza ya Bwana. Ndatangaye na bene wacu gitangaza ndatangaye Bakristo none baratangaje ndatangaye na bene wacu gitangaza ndatangaye Bakristo none baratangaje urasanga witorero yuzuwemo abarozi basambanye n'abajura Bakristo none urasanga witorero yuzuwemo abarozi basambanye n'abajura Bakristo none baratangaje. Duimana icyubahiro. Sema amen. Asifiwe Yesu Kristo. Hallelujah. Duimana icyubahiro kandi. Amen. Duimana icyubahiro kandi. Hallelujah. Bwana utukufu. Asifiwe Yesu Kristo. Babazi. Acha ni waswali. Nitudafuhira umurimo w'Imana muzamubona ari bandi bazawufuhira. Kama hatufanye wivu wa kazi ya Mungu. Nitudafuhira umurimo w'Imana. Kama sisi hatufanyi wivu ya kazi ya Mungu. Pima. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Hallelujah. Umurimo w'Imana nudufana tutaragiye mu kabari. Kazi ya Mungu. Tunywa inzoga, tunywa itabi. Uturoge, umurimo w'Imana ukadupfira hejuru. Ntibuza mwumva iryo fuhe. Kazi ya Mungu kama ikiharibika na sisi hatujaenda, sisi si washerati, ke tutafasha uburozi. Sisi hatujamshika mrozi. Tidusambane. Sisi hatujakuwa washerati. Sisi si wizi. Tituje mu kabari. Sisi hatuende kwa bar.
Tituji kuzimu ngo dutunge. Sisi hatuendi huko kuzimu ndio tutafute mali. Kubw'umurimo w'Imana. Huwa tumekataa hayo yote kwa ajili ya kazi ya Mungu. Yes, Mzamura amaboko. Tumpe Bwana utukufu. Mzamura amaboko kandi. Tumpe Bwana utukufu. Asifiwe Yesu Kristo. Asifiwe mkombozi. Mureke tugiri ishari, tugiri hata tufanye wivu. Tugiri fuhe ry'umurimo w'Imana. Wivu ya kazi ya Mungu. Nta kindi kintu kigaye. Hakuna kitu ingine ya kuzaraulisha wachungaji. Ni muri mukuvuga nabi nguna ba pastor. Amusikie kisi wao wanaongea wanasema vibaya hata ya wachungaji. Iyo mvugo ntizibarya mu matwi. Huwa hiyo kitu haiwaumi kwa masikio kweli? Iyo mvugo izinja biteye. Huwa inaniuma kabisa. Minota 15 sigaje. Kwa dakika 15 ambazo nalibabwije ubwana. Nilikuwa nawaambia mambo ya utotoni. Icya kabiri abana batungwa n'amata kuruta uko batungwa n'ibyo kurya bikomeye. Watoto huwa wanakunywa sana maziwa kuliko wakule chakula ambayo ni ngumu. Mugereho turya ibyo kurya bikomeye. Muache tufike kwa mahali ambapo tutakula chakula ngumu. Abayumbi, waombezi, abanyamasengesho, waombezi, ndimo kubafuhira cyane. Huwa nasikia wivu kwa ajili yenu. Uko nimba dufite amahirwe yo kurara mu cyumba abandi bakarara baryana. Kama tuko na bahati ya kulala kwenye maombi na wengine wanalala wakilala. Nimba dufite amahirwe yo gufunga abandi bari mu kurya umwaka ugasha. Kama tuko na bahati ya kufanya mafungo na wengine wanakula mwaka inaisha. Nimureka aba bantu bagira ico batwigira. Hata hawa watu wasome kitu kwetu. Nimba naraye nsenga undi muntu akaba yaraye aryana. Kama mimi nimelala kwenye maombi na mwingine amelala kwake akilala akisinzia. Mugitondo agomba kubyuka akagira icyo anyigira. Asubuhi anapashwa aamke asome kitu kwangu. Tuve mu bwana bwo kurya ibyo kurya byoroheje. Tutoke kwa mambo ya utotoni ya kukula chakula ambayo ni dhaifu ama tubabagabo babasha gutafuna magufwa y'umuntu. Tukue wanaume ambao wanaweza kula mifupa. Dukure, tukomae. Gukura ni byiza. Kukomaa ni vizuri. Biblia izivuga ko turi tabaza. Biblia inasema sisi ni mwangaza. Ikavuga ko turi umunyu. Sisi ni chumvi. Ikavuga ko turi amabuye. Sisi ni mawe. Nimba turi amabuye. Kama sisi ni mawe, mureke abantu batwubakeho hata hao watu wajenge kwetu. Umuntu unaza kugeraho akubone mu bwugamo. Mtu akifika kwako aone mahali pa kujificha. Umuntu azaza gusanga. Mtu akikuja kwako akubone mu bwihisho. Apate mahali pa kujificha. Umugirire umumaro. Ufanye kazi kwake. Nimba hari igihe tugomba kugirira abantu umumaro niki. Kama kuna wakati ambao ya kufanyizia watu usamani ni wakati huu. Abadusebya n'abatuvuga neza. Wale ambao wanatuongea vizuri na wale ambao wanatuongea vibaya. Ariko ko muragira ngo abantu bo tuvuga neza gute? Unadhani watu wote wanaweza tuongea vizuri aje? Tutazigera duhuza kugeza Yesu agarutse. Kuna watu ambao hatutafanya na wao ushirika mpaka Yesu arudi. Tuzohura duseke. Tutapatana na wao tucheke. Baduha ukuboko. Watupe mkono. Ariko tutazigera duhuza kugeza Yesu agarutse. Lakini hatutapatana mpaka Yesu arudi. Kubera iki? Kwa nini? Nguko umurimo ni wa Satani, ukurimo ni w'Imana. No, kwa kuwa yeye mwenye yako ndani mwako na mwenye yako ndani mwake ni tofauti. Abo barahari. Wako hapo. Nubwo wobagirira neza. Hata ukifawafanyizia vizuri. Ntibazapfa barayimenye. Hawatamjua. Ariko kukuribuye. Kwa kuwa wewe ni jiwe. Azaza yubake mu ruhavu rwa. Atakuja ajenge hapo karibu na wewe. Munyikirize amen. Sema amen. Zamura amaboko duimana ico. Tumpe Bwana utukufu. Duimana ico bahira. Tumpe Bwana utukufu. Asifiwe Yesu. Asifiwe mkombozi. Ili jambo nyenza kuda kuryigisha wapi? Mimi wanafunza neno hili kwetu. Si ngombwa ngo abakristo bankunde. Sio washirika wanipende sana. Buji ntizikenerwa kuzuba. Kando. Buji ni igikoresho kiza gikenerwa gusa mu mwijima muri. Kando inahitajika tu wakati wa giza peke yake. Si ngombwa ngo abakristo badukunde. Sio kila wakati. Ngo nubwo badafite iyo basha.
hata hawana mahali pa kwenda, baze bubake mu ruhavu rwabo, wakuje karibu na wewe wajenge hapo kwako. ariko ibintu ni bamuvyumva ko turavyumva, bamuvyumva kabisa. Nimba hari abantu babana n'abantu babavuga nabi, kama kuna watu ambao wanaishi na watu ambao wanawaongea vibaya, bakabaremera n'ibyo batakoze, wanawawekea makesi ambao hamjafanya, n'abantu bakorera Imana, ni wale ambao wanafanya kazi ya Mungu. Ariko kubera kuko turi amabuye, lakini kwa kuwa sisi ni mawe, bazavuga, wataongea. Ariko kubera kuko bamenye ko ahariho bubaka, kwa kuwa wanajua ya kwamba hapo ndio mahali pa kujenga, biza azoruhaza be mu ruhavu rwa, atakuja hata akae karibu na wewe. Muzamwibaza igituma abantu baza badutuka ntibatuvira uruhande. Huwa mnajiswali ni aje watu wanaweza tutusi lakini hawatoke karibu na sisi. Muzamwibaza igituma umuntu aza tukabanya masengesho ariko unajiswali ni aje mtu wanatusi waombezi lakini haende mbali na wao. Akazaguma kabaje nyuma. Huwa anaenda tu karibu na wao, nyuma yao tu. Na mabuye yo kubaka. Wewe ujue ya kwamba wewe ni mawe. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize kandi amen. Hallelujah. Munyikirize cyane amen. Hallelujah. Umugabo umwe yigeze kutubwira umusaza ndaseka cyane. Mwanaume mmoja ama mzee mmoja ametuambia nikacheka sana. Atubwira ngo umukecuru umwe ametuambia mshosho mmoja ngo yigeze kugura imiti ntiyamenya kuyikoresha neza. Amenunua madawa hakujua vizuri ya kuitumia. Ngo atamenye kuyikoresha neza imuteza ibibazo ararwara. Wakati hakujua kuitumia vizuri akakuwa na shida ya kugonjwa sana. Ahantu ngo bari bataramye, wakati walikuwa wamefanya kesha, kandi ngo umukecuru yari yabagoye, na huyo shosho alikuwa hapo akiwa ni kizuizi kwao ama shida. Kanaka araje ngo mumusengere. Mungu akawaambia mtu fulani anakuja mumuombe. Ngo kandi n'ivyiwe vyamugarutse. Na tena ni mambo yake yamemrudilia. Ngo yananiwe kubibika kubikoresha neza. Ameshindwa na kuitumia vizuri. Atari ko mfe kumusengera ndamukiza. Lakini mumuombe nitamponya. Imana ni kitanga. Mungu ni waaja. Muzamura amaboko duhimana icyo. Bwana utukufu. Asifiwe Yesu. Asifiwe mkombozi. Muzamu utekereza rya jambo rivuga ngo igushiriza imvura abeza n'ababi. Huwa mnafikiria ile neno ambayo inasema wewe unyeshea mvua wema na wabaya. Jambo rivuga ngo abakiranusi nibava mu isi izacura umwijima. Lile neno ambalo linasema watakatifu wakitoka ulimwenguni dunia itakaa giza. Munyikirize amen. Sema amen. Munyikirize amen. Sema amen. Munyikirize kandi amen. Sema amen. Uba mabuye mazima. Nyinyi mkuwe ni mawe ya usama. Mabuye yo kubakwaho. Mawe ambayo ni mahali pa kujenga. Ikintu kiza kimbabaza ukabona umuyumbe karanyata. Kitu ambayo inaniumiza roho yangu, unaona muombezi hana msimamo. Umuyumba kwiriye gufatika, nta muyumba kwiriye kunyata. Muombezi unapaswa ukuwe na msimamo kabisa uliokamilika. Umuyumba kwiriye kuba umugore n'umugabo ufatika. Muombezi unapaswa ukuwe wewe ni mwanaume na mwanamke ambao wewe uko na msimamo kabisa. Umuyumba ugomba kuba umugabo ufatika. Unapaswa ukuwe kabisa wewe ni uko na msimamo. Munyikirize amen. Amen. Muzamura amaboko duhimana icyo. Hallelujah. Asifiwe Yesu Kristo. Asifiwe. Imana ibahumugisha. Mungu awabariki. Imana ibahumugisha. Mungu awabariki. Mwami Yesu abahumugisha. Amen. Umunyamasengesho agomba kuba umugabo ufatika. Mtu wa maombi anapaswa tu akuwe ni yule ambaye akona msimamo uliokamili. Kama wewe ni mama, ugomba kuba umugore ufatika. Unapaswa kuwa mama ambaye uko na msimamo. Ntimukaza munyata. Msikue mnapigwa huku na huku. Hari abantu bataza bafatika. Unaona mtu akona njia za kinyoka nyoka. Mu kanisa kabaragize gutya abantu. Ukiona kwa kanisa anapaswa anaenda hivi. Ukabaza umuntu ngo umuntu ngongeza aha. Mtu anakuambia anafika mahali hapa. Ngongeza aha hirya. Nafika hapa. Cyangwa akakubwira ngo naraha hirya. Naenda tu ni hapa nyuma tu. Umuyumba ndaje mukanya ngeza aha hirya. Nakuja nafika tu hapa nyuma kidogo. Ukavuza ati amesemaje? Yewe ko wagiye ute kutaduseze? Umeenda aje mbona hujatuaga? Waraho naringeze. Kuna mahali nilikuwa nimefika. Ngo daje. Nakuja. Aho ugiye utombwira. Kwenye umeenda au kwenye uwezi niambia? Ndi mwene so. Mimi ni ndugu. Munyikirize amen. Amen. Abayumwe ntibazabanyerera. Waombezi si watu ambao wakuenda. Nubwo mabwiye gutyo simbabwiye ngo nabo tudahuye tuzobabwira inzira zacu. Sijawaambia ati na wale ambao hatuchangane tutawaambia kwenye tunaenda.
Ariko kabona umuntu ngo yarayaha yavukiye aha ngiyaha. Unaona mtu nimelala hapa nimeamkia hapa ninaenda hapa. Hari umuntu tubonana indesi. Ninaenda kuonana na mtu nani sasa? Umwimba kuri gufatika. Mwombezi anapaswa kuwa ni mtu ambaye ako na msimamo. Munyikirize amen. Sema amen. Hari jambo evangelist Rugireka yigeze kuvuga. Kuna neno ambayo evangelist ameongea. Ukabona umuntu w'umuyumbe handi ukinjira mu nzungo yasizemo ikimono yasizemo isogisi. Ukiona muombezi ameacha tracksuit yake mahali na socks. Umwimba kuri gufatika. Muombezi anapaswa kuwe na msimamo. Munyikirize amen. Sema amen. Munyikirize amen. Sema amen. Haba nivuga butumwa. Hata uinjilisti. Umuntu w'umugabo ufite Imana. Mwanaume mwenye ako na Mungu. Ndakwiriye kugenda panga mu mazu y'abagore. Hapaswi ende akilala mahali kwa wamama. Mu mazu y'abagore y'abapfakazi. Kwa wamama sana wajane. Oya. Sio hivyo. Umuntu w'umugabo ufite Imana ugenzwa nivuga butumwa. Mzee kabisa ambao wewe ni mwanaume kabisa unaenda kwa kusudi la uinjilisti. Ndakwiriye kuguma gucumbika mu mazu y'abapfakazi. Usiende ukikaakaa kwa manyumba ya wamama. Muzamushaka amazu y'abagore bafite abagabo. Kwa mnatafuta nyumba za Muzamushaka amazu y'abagore bafite abagabo. Mtafute manyumba ambazo za wamama wako na wazee. Ngo ni mubyara we. Ati ni kazini yangu. Sema nuko. Ngiki cisha ubutumwa. Hii ndiyo meharibu injili. Munyikirize amen. Amen. Muracanyikirije? Kubali tena kweli. Bikomeye. Muzamura amaboko du'Imana. Tupe Bwana utukufu. Asifiwe Yesu. Asifiwe. Hari ijambo muvuga butumwa nijoro yavuze naritekerejeho. Kuna neno mwinjilisti wa jana usiku ameongea nigeze no kurivuga iwacu. Hata kuna wakati nimewahi ongea kwetu. Ugasanga umuntu w'umugabo mu ikanisa. Unakuta mzee anakaa kwa kanisa. Ntazaramusa umugore we. Huwa hasalimii bibi yake. Ntashobora gushorana n'umugore we. Hawezi yakatembea na bibi yake. Ako yahura n'umugore w'abandi akamuhobera ukagira ngo ramucana. Lakini akipatana na bibi ya wenyewe anamuhagi kabisa. Ngo ni mwene data muri Kristo Yesu. Ati ni ndugu katika Kristo Yesu. Yivugia ati ngerageza bereke ko ndi Imana ifasha ugomorore imigisha urawe kwiza imbaraga z'abantu zigeraho zidashobora Uwiteka Yivugia ati gerageza bereke ko Imana ifasha ugomorore imigisha uburahuye kwiza nico gituma ntazatinya n'ab'isi yose bahinduka imisozi igavurwa hayo ikajimugenge. Paulo yandikiye Timotheo. Paulo ameandikia Timotheo. Aramubwira ngo wirinde ubwawe. Akasema jilinde wewe peke yako. Timotheo we. Timotheo. Wirinde ubwawe. Ujilinde peke yako. Hanyuma urinde n'ubutumwa wigisha. Na kisha ulinde na injilisti ama injili. Wowe ubwawe uzakira. Wewe peke yako utapona. Numara wikizanye n'abakumva. Na tena ujipone pamoja na wale ambao wanakusikiza. Ubu nibwo dusigaye tuvuga ubutumwa. Siku hizi ndio tunaongea injili. Utadukiza. Kama haikuokoa. Cyangwa ngo bukize nabo twigisha. Na tena haitakuokoa na haitaokoa na yule ambao twigisha abantu. Tunafunza watu. Ingeso zacu zikabasubizayo. Tabia zetu zinawarejesha mahali walikuwa. Uko ubutumwa tubigisha. Kwa kuwa tibwadukishije injili ambayo tunahubiri nabo ntibwubake. Haiwezi ikatuokoa na wao haiwezi ikawaokoa. Wirinde ubwawe. Akamwambia jilinde peke yako. Numara urinde n'inyigisho wigisha. Kisha ujichunge na zile unahubiri na mahubiri. Ubwawe uzakira.
kisha wewe utaokoka, nabo uyoboye nabwo bazakira, na wale wengine wataokoka ambao unaongoza. Munyikirize amen. Amen. Zamura amaboko duhe Imana. Tupe Bwana utukufu. Asifiwe Yesu Kristo. Amen. Duhe Imana icubahiro kandi. Tupe Bwana utukufu. Imana yo mu ijuru ihimba. Mungu wa mbinguni ashukuriwe. Imana ibahe umugisha. Bwana wabariki. Imana ibahe umugisha. Bwana wabariki. Imana ibahe umugisha. Bwana wabariki. Uziko turi mu gihe dusigaye tuvuga ubutumwa budakiza. Unajua tuko kwa wakati ama kwa muda ambao tunahubiri injili, lakini injili haitaponya. Butadukishije ntibuzokiza abo twigisha. Na tena hiyo injili kama haijatuponya haiwezi ikaponya wale tunafunza. Ubutumwa dusambaniraho ntibuzakiza abo twigisha. Ile injili tunafanyia nayo usharati haiwezi ikaponya ubutumwa wale tunafunza. Twarogeyeho ntibuzakiza abo twigisha. Ile injili ambayo tunafanya nayo mambo ya uchawi, ubutumwa twabereyemo abanyentambara tuburimo ntibuzakiza abo twigisha. Mambo ambayo tumehubiri tukifanya vita ni ngumu kuokoa wale ambao tunafunza. Aramubwira ngo Timotheo, lakini akaambia Timotheo, wirinde ubwawe, zilinde peke yako, numara urinde n'inyigisho wigisha, kisha ulinde na mafunzo ambayo unafunza, uzikizanya n'abakunzi, utajipona na wale ambao wanakusikiza. Imana ibahe umugisha. Na Mungu awabariki. Imana ibahe umugisha. Na Mungu awabariki. Imana ibahe umugisha. Na Mungu awabariki. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Mungu awabariki. Ariko Imana yaduhaye umugisha. Na Mungu ametubariki. Imana yaduhaye urubyiruko abasore bangana gutya bato n'abakuru mu ikanisa. Mungu ametupea wanalika wako kiasi kama hii, wanakaa kwa kanisa. Uyu no mugisha ufite abantu bane. Hii ni baraka kubwa ambao watu wengi hawana. Umugabo umwe wo mu Burundi yaratubwiye. Mtu mmoja wa Burundi amesema. Aratubwira ngo ubwoko bwanyu Imana yabahaye umugisha. Amesema ukoo wenu Mungu amewabariki. Mwebwe mwagize Imana urubyiruko rwanyu rukaba mu ikanisa. Nyinyi mumebarikiwa, vijana wenu wako kwa kanisa. Aratubwira ngo abenshi wacu bazabaza mu ikanisa ari abasaza. Amesema sisi wetu wengi wanakuja kwa kanisa ni wazee wakubwa. Kuona watu wadogo ni shida. Ariko ikimbabaza, lakini ya uchungu nukwibaza ngo se aba bantu batoya dufite mu ikanisa ni kujiswali hawa watu wadogo ambao tuko nao kwa kanisa. Imana kuba exploit. Wao hizi nguvu wanazitumia vizuri. Imbaraga zanyu, nguvu zenu, Imana irimo kuzi exploit. Mungu anazitumia vizuri. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize kandi amen. Sema hallelujah. Imbaraga turazifite. Nguvu tuko nazo. Ariko nkibaza ngo se izi imbaraga dufite. Najiswali sasa hizi nguvu tuko nazo. Data wo mw'ijuru, Mungu wa mbinguni irimo kuzi exploit muri twe. Mungu anazitumia kwetu, kutoka kwetu. Basta. Mchungaji, izi imbaraga dufite. Hizi nguvu tuko nazo. Twe dufite amakorara, abantu bari kugira amakorara. Sisi tuko na waimbaji, unakuta katika kanisa kuna waimbaji vikundi 3. Muza makanisa dufite muri Kenya ukuntu yubatse. Mnajua makanisa tuko nayo gisi yamejengeka hapa Kenya. Unaona ukuntu kanisa yubatse neza. Unaona hii kanisa gisi imejengwa vizuri. Kwa murabona aba bantu ukuntu baberewe. Unaona hawa watu gisi wanatabasamu. Mbabazi kibazo. Ni waswali. Iyo bavuza abasamba, wakisema washerati, bakavuga barozi, walozi, bakavuga n'abanyamanyanga bose, wanasema na watu wengine wanatenda vitendo zingine. Ukuhaguruka ugakeka ko bari muri twe. Unaweza simama na useme wako ndani mwetu hapa. Hari uwo ruhabikeka. Kuna yule anaweza fikiria hivyo. Twese twanezerewe. Sisi wote tumefurahi. Twese twafashwe. Sisi wote tumeshikwa kiroho. Twese twavyambariye. Sisi tumeivalia sisi wote. Kuvuga ibyaha ni nk'imigani. Kusema dhambi imekuwa midhali. Kuvuga bari mukurara mu maloji ni imigani. Kusema wale ambao wanalala mahali kwingine ni mizali. Ndio turi mukuvuga nk'imigani banyiravyo bari hano. Na hizo tunasema kama mizali, wenye hizo kazi wako hapa. Bamwe turabazi. Wamoja tunawajua. Titwobabwira. Hatuwezi tukawaambia. Ko murabona ari torero dusigaranye. Munaona kuna kanisa ambayo tunabaki nalo. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Hallelujah. Bamwe turabazi. Wamoja tunawajua. Uko hangaha abantu baraziranye. Ni kusema hapa tunajuana sisi wote. Ariko aba bantu tuzi ntitwobabwira. Lakini hawa watu ambao tunajua hatuwezi tukawaambia. Mbabazi iki kibazo. Ni waswali. Ko murumva ari torero dusigaranye. Munaona kuna kanisa tunabaki nalo. Iyo umuntu yanezerewe gaza kunda kuvuga amakuru menshi. Mtu akifurahi huwa anasema mambo mingi ama habari nyingi. Bambwiye amakuru. Kuna vijana wameniambia habari. Barambira ngo hari abagore bigeze kugira ishirahamwe.
Kuna wamama ambao wamefanya umoja. Abagore bagirishira hamwe bageze kuri nka batandatu. Wamefanya umoja wakiwa ama ushirika wakiwa wamama 6. Babagore ngo baravugana. Wale wamama wakaongea. Baravugana ngo umugabo wese uzakugeraho. Mzee yote ambaye atafika kwako. Uzawandika izina rye. Unaandika jina lake. Mazina yombi. Majina yake 2. Wandike umurarawe. Useme ukoo wake ama kabila yake. Wandika akarere atuyemo. Useme pale anakaa. Wandike n'icyakora mu ikanisa. Fanye useme na kazi ambayo anafanya kwa kanisa. Wandike n'itorero asengeramo. Uandike na kanisa anashiriki. Barabikora biragenda. Wakafanya wakaenda. Ibyo abapagani umwe ngo aza kwandika. Wapagani mmoja akakuja kuandika. Umwe mu bavandimwe ba mugenzi we. Mmoja kwa mandugu. Nimba atari umuvyeyi we. Kama sio mzazi wake. Ngo amuserutse. Wakati amemfikisha hivi. Wabaragumuka ati wabesheye umuvyeyi. Mmoja akamwambia wewe umedanganyizia mzazi wangu. Chama baragisambura bashira makuru yabo hasi. Ile ushirika wao wakaipasua na wakaweka mambo yao nje. Liste y'abantu bageze kuri abo bagore. Liste ambayo imefika kwa hao wa mama. Abantu barenga magana. Ni watu mamia. Barimwe abapasteri, barimo abadiakoni, barimo abakristo. Kulikuwa wachungaji, madikoni na washirika. Hari hamwe bambwiye ngo nkikanisa rimwe ngo basanze harimo abapasteri hafi ya bose. Kuna kanisa moja wamesema ni wachungaji karibu wote na badiakoni na madikoni. Ibi mbabwira ndagira ngo sinkeneye kubasetsa. Hii maneno nawaambia sitaki hata kuwachekesha. Ndashaka kugira ngo mbumvishe. Nataka ndiyo musikie. Ahandi itorero rigeze. Mahali kanisa limefika. Hano hari abavyeyi rwose ndabubashe. Kuna wazazi hapa na watii. Akaga itorero rifite. Lakini nataka kuwaambia shida kanisa liko nalo. Mureke mbabwire. Acheni niwaambie. Ukiranirwa komeza kiranirwe. Ukiranirwa hajya nifite. Kudurumu niko kunyaga. Okay, kuzihakiwa. Haya. Uwezo wakomeze Yesu. Na mtakatifu aendelee kuwa mtakatifu. Wandura komeze yandure. Ambaye ni mchafu ataendelea kuwa mchafu. Mwebwe mnamkuona ubuchafu dufite mu makanisa. Ukiangalia hii uchafu tuko nayo kwa makanisa. Huwa mnaongea nini? Umugabo yananiye umugore agashaka kuja kuri rutari ngo apfire. Mzee ameshindwa na bibi yake, sasa anataka kukuja tu hapa kwa pulpit aanze kucheza. Kiriya gisirimba mwe kiza kibafata. Hii kucheza huwa inawasaidia. Njewe igisirimba cy'umuntu nzi ubuhamya bwe. Mimi kucheza ya mtu ambaye najua ushuhuda wake. Zangira ngo iyo ndeba muri telefone. Huwa nataka hata niangalie kwa simu. Ariko ko nagira ngo sinjejenye. Lakini najua sio mimi peke yangu. Burya ntiyazavyina umuntu wazavyina amateka ye. Huwa kuchezi mtu, huwa unacheza tabia ya mtu ama historia yake. Sivyo? Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Hallelujah. Burya ntiyazasenga umuntu, ntiyazayobora umuntu, hazayobora amateka yiwe muzi. Huwa kuombi mtu ama kuongoza mtu, huwa anaongoza yule ambaye mwanajua historia yake. Hata kuhubiri. Haba no kubwiriza ntiyazabwiriza ubuhanga. Huwa kuhubiri mtu ambaye anajua ama mwenye ni mtaalamu. Azabwiriza amateka y'umuntu. Huwa anahubiri historia ya mtu. Munyikirize amen. Sema amen. Munyikirize amen. Sema hallelujah. Ako mufite ubushuti narondogwa ariko munyangare. Mko katika uamsho kabisa. Nimechukua muda mrefu lakini mko katika uamsho. Muri mukugira ibiterane bya familia. Nyinyi mnafanya hata mkutano ya familia. Umuntu agategura igiterane cya familia. Mtu anaandaa conference ya familia. Si vyiza mwukagira Imana. Si ni mzuri kweli? Twe tugezaho dutegura ibiterane bya familia. Kama tunaandaa conference ya familia. Twarenze ivyo ama departement. Tumeangalia department. Tugeze ivyo mu mafamilie. Tumefika sasa kwa mafamilia.
kandi si bibi simbi chokora na si mbaya, mimi sijakataa. ico ndi gushokora ni kimwe. Kitu ambao nakataa ni moja. Ubuhamya bwacu ni bene ubu. Historia yetu ni gani? Ama ushuhuda? Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Amen. Nagira ngo mbabwire ko itorero ritarimo kuja imbere, itorero ririmo gusubira inyuma. Hata niwaambia kwamba kanisa hatusongi mbele bali kanisa tunarudi nyuma. Ubu nyine leo ama sasa umugore ari mukuroga, mama anakuwa mlozi cyangwa umugabo ama mzee nimba afite abakobwa batanu cyangwa abahungu batanu, kama akona vijana watano ama wasichana watano, nabakaba baraba batwaye, hata na wale wasichana anambeba ama vijana. Ese umugabo haya abahungu be batanu burozi kujya ntaba batwase ba? Kama yule mzee amebeba vijana wake uchawi, sina yeye ametunyang'anya. Kandi gitangaza ntibave mu ikanisa. Na tena hawatatoka kanisani. Yarabajogesa ari ojana umwana we mu burozi. Alikuwa anasema kuna yule ambaye anaweza peleka mtoto yake huko kwa uchawi. Uburozi ntibugira evidence, nta murozi uri hano ntawe navuze. Uchawi hauna evidence. Ariko ndagira ngo mbabwire ukuntu itorero ririmo gusubira inyuma. Lakini wacha niwaambie gisi kanisa linarudi nyuma. Daudi yaravuze ngo nawe Sulemani mwana wanje. Na Daudi amesema ewe Sulemani mtoto wangu, uzumenye Imana yaso. Uko unajua Mungu wa baba yako. Nimba turi abakristo batazasigira abana bacu Imana. Kama sisi ni wakristo na hatutaachia watoto wetu Mungu. Tukaba abagore batazasigira abakobwa bacu Imana. Na sisi ni wamama hatutaachia watoto wetu. Tukaba abagabo batazasigira abana bacu Imana. Hawa wazee ambao hawataachia Mungu yao watoto wao Mungu. Uko niko kumara itorero. Hiyo ndio kumaliza kanisa. Usibye ko litazashira. Ila haliwezi likaisha. Biblia ngo urufatiro rw'Uwiteka rurahagaze. Amesema msingi wa baba umeendelea kusimama. Na Mungu anawajua walio wake. Munyikirize amen. Sema amen. Munyikirize kandi amen. Amen. Ariko ibi narimbivugiye kubahonya. Hii nilikuwa naongea ndio ni wa amen. Muza musigira imiryango yanyu Imana. Mkuwe mnaachia familia zenu Mungu. Imana. Muza mureka twizere Imana. Hata tumwamini Mungu. Tuigire yacu. Tuifanye yetu. Tuigire property. Tuifanye kwetu. Tuigire property ubutunzi. Yes. Tuzosigira abana. Tuifanye ni utajiri ambao tutaachia watoto wetu. Muza musenga. Hata tukue tunaomba. Usenge. Uombe. Uhakikishe kwiza igihe uzaba utagisenga. Ufikishe useme wakati hautakuwa ukiomba. Umwana wawe umuhungu n'umukobwa azaba hayasengera abarwayi. Mtoto wako msichana ama kijana atakuwa anaombea wagonjwa. Azaba ari apotre, azaba ari bishop. Atakuwa ni apostle ama bishop. Abana bacu tuzobasigira umurage w'ikanisa. Watoto wetu tutawaachia urithi wa kanisa. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize kandi amen. Hallelujah. Munyikirize cyane amen. Amen. Ya bindi bagazavuga ngo abana ba pasteri ngo ndibo badakunda kanisa ngo ico ni ikinyoma c'abadaimoni. Ile ambao walikuwa wanasema watoto wa wachungaji wao ndio unawakuta kwa barabarani ama mitaani huko. Hiyo ni uongo wa shetani. Usangisoga abana bakunda Imana kuruti yanje. Wewe utakunywa pombe watoto wako wapende Mungu kuniliko mimi mchungaji. Gute? Aje? Ni gute woroga abantu kabamara? Wewe ukue mchawi uologe watu wote wamalize. Imana ikabasubiza. Na mimi niombee watu Mungu awajibu. Urubyaro rwanje rukazanga Imana ubwo rukayikura. Kisha watoto wangu wakuwe na shida wako wapendwe. Nukubesha. Ni uongo. Nukubesha. Ni uongo. Biblia iravuga ngo Imana izitanga umugisha. Biblia inasema Mungu anapeana baraka. Vizazi na vizazi. Urubyaro ku rubyaro. Basi. Mchungaji. Nubwo hano ntashoboka kumari. Hata hapa wakose kukufanyia kitu hapa. Imirimo ukora. Kazi ambazo unazifanya. Urubyaro rwawe n'urubyaro rwawe. Kizazi kwa kizazi. Nima nkorera Imana urubyaro rwanje rutazasoroma. Kama mimi nafanyia Mungu kazi, watoto wangu ni ngumu wakuwe na njaa. Tampavu yo kuja muivuga butu. Hakuna sababu ya kunipeleka kwa injili. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Amen. Nigeze kuja muivuga butumwa hano. Kuna wakati nimeenda kwa injili mahali. Bandaza mukazu. Wakaniweka nikaenda kulala kwa kanyumba. Na nigwa gukwigwa mu muryango. Si kutoshea kwa hako kamlango. Amanyata ninkiba.
Kalikuwa ni kanyumba kadogo hivi, kalikuwa kama hii speaker. Ndio niingie, ndio nilale. Imana idakiranirwa. Mungu ambaye hazihakiwi. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Hallelujah. Dukorera Imana nk'abantu bazapfejo. Tutitaye kubyisi bitagira nyirazo. Yarabisiga bikarira n'umuntu arabiruriye. Iyo umuntu ari umwana, kama mtu ni mtoto, azakorera Imana ashaka inyungu zako kanya. Huwa anafanyia Mungu kazi akitafuta faida za wakati huo. Kama mtu amefanya kazi, azakorera Imana avuga ngo nubwo yandeka. Anafanyia Mungu kazi akisema hata niache. Biblia inavuga ngo mbaye nkuresa kanya gato. Biblia inasema nimekuacha kwa muda mdogo. Nzagarukana imbabazi. Nitarudi na rehema zangu. Imana yule ku muntu wayo. Mungu anaweza acha mtu wake. Munyikirize amen. Sema amen. Munyikirize amen. Sema amen. Jewe singira ikibazo ngo umuntu yantuse. Mimi sikuangi na shida mtu amenitusi. Kandi sinosubiza umuntu wantusi. Na mimi siwezi nikamrudishia mtu mwenye amenitusi. Ukomba bwiye nuko. Hiyo ni ukweli. Umuntu ndiyontuka ngo musubize. Mtu hawezi nitusi na mimi nimrudishie. Imana dukorera. Mungu ambaye tunafanyia kazi. Kutukananisha. C'est ça. Munyikirize amen. Sema amen. Munyikirize amen. Hallelujah. Ariko niba tadutuka. Lakini kama hawatatutusi, ni ikimenyetso ko nta kazi dufite. Ni ishara ya kwamba hatuna kazi tunafanya. Nta kazi dufite. Hatuna kazi tunafanya. Niba batabatuka. Kama nyinyi hawawatusi, nta kazi mufite. Hamuna kazi. Nta kazi mufite kazi. Hamuna kazi kabisa. Yesu yabwiye abigishwa be ngo bazabanga. Yesu ameambia wanafunzi wake kandi ngo bazabajana mu nkiko. Watawapeleka na watawapeleka kwenye mahakama. Ariko ijambo risa rinezeza kurenza. Lakini neno la kufurahisha zaidi, yarababwiye ngo bazabangira kubera ko mwemeye ico nababwiye. Amesema watawakataa kwa juu mmekubali yale kubera ko mwakira ijambo nabahaye. Kwa kuwa mmepokea neno nimewapea. Isi ntizigera yemera kubishuti yawe. Dunia haitakubali. Munyikirize amen. Sema amen. Munyikirize amen. Sema hallelujah. Munyikirize cyane amen. Amen. Na Mungu awabariki.